ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ትችላላችሁ። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ ጥያቄና መልስ የክፍል ስራዎች ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁት አይነት በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ ከናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ኤንዌይስ ባለፈው እንደተነጋገርነው በዋናነት የፍሮንት ኦፊስ አክቲቪቲስ which is chapter 3 ማለት ነው check out in account settlement የሚል ነው check out procedure I hope በሚገባ የተረዳ ነው ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ account settlement almost they are related ከቼክ አውት ጋር አካውንት ሴትልመንት በጣም ሪሌትድ ናቸው ምክንያቱም if there is a check out procedure there is an account settlement at the end of the accommodation or at the end of that we provide to rendering our services to the customers and finally and at the end of what they get to what check out from the establishment they are directly to settle their account so if there is no checkout regarding the room service right there is no account settlement or if there is no any accommodation to sell or if there is no any service or products that we didn't sell to the customers there is nothing to talk about account settlement. Account settlement is simply to pay what we are used or what the customer used. So settling the account in a sense or settling the accounts or the amount, the amount in a sense at the end of the date. They pay it. Checkouts is performing is performing at the end of what the accommodation right so after the use as we're talking about the last time there are 4 guest cycles the pre-arrival the arrival on service or occupancy and departure or checkout procedure right pre-arrival the other name is booking right arrival which is landed you can say landed or check-in you can say arrival another name check-in and occupancy or on service and departure departure or checkout so there are alternative names as well so we have to understand we have to remember those of what the substitution names as well rather knowing only that of what the checkout only so here under this topic we have already deal about which is the departmental procedures the checkout procedures the method of settlements and let checkout and let charges checkout options unpaid account balance is performing or settling by enforcing by the night audit night audit ነው የኛውን unpaid account balance ወይም ደግሞ ባላንሱን የሚሰራልን which is night manager ነው night manager ነው የሚሰራልን እሱ እንዴት ነው የሚሰራው ስንል ናይት ላይ አጠቃላይ የውሎውን ማለት ነው አጠቃላይ ያሉ ገስት እንግዶችን which is in house የሆኑ እንግዶችን የሚጠቀሙትን which is ፖስት ያልተደረገ ነገር ካለ እሱን ነገር
መክፈል ካለበት እንዲከፈል ያል which is check out ሆኖ ደግሞ ሩሙ check out ያልተሰራ ካለ እሱ እንዲሰራ ሬዲ እንዲሆን እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው okay which is balance የምንላቸው simultaneous with the amount what the establishment or what the hotel get. Account collection in essence account collection is directly which is bill account, right, or direct billing or account receivable. I don't know whether you are learning accounting 1 or 2 or principal accounting 1 or 2, right? Account collection in essence account receivable, which means we provide okay the product or the services to the customers by direct bill, by credit, right, by credit, and then if there is a credit card, right, if there is a credit card, so we have to collect, right, so we are collecting that we render, that we sell, right, that we sell what, which is credit display. So how we are going to say, how we are going to write collect the amount through or based on the agreement, right, based on the agreement we have to collect, we have to receive, right, we have to receive the amount okay what the customer used, and finally updating front office records, updating front office records. Charlie, እንደምን ዛሬ ነው ትመጣዋ እየቆረፍክ አስቸግራል። Anyways, so those are the basic terms, okay, we have to understand those of the terms. Those are just the practical activities under the front office, right? We never to forget on them, we never to miss those of what, the pointers. Those are practical pointers. So all the chapter, okay, all about it, this chapter is talking about those titles as we mentioned over here. So as a revision, right, check out procedures. As you can see here, guest request check out. First the guest okay request us, that is going to what, check out, and then on that time, at the time of the guest request that he can out, that she can our check out, we have to collect each of the bills from different department of what, the service providing sections. And which department? Maybe the customer used the service okay from food and beverage service, or from which is gym or sauna bath or steam bath or beauty salon, right, or other secretarial businesses. So at the end of the day, okay, that the customer asked or requested us that he's going to check out, we have to be assured that we are going to what, collect all the bills, because if there is discrepancy, okay, if there is discrepancy, we are in shortage. እንከስራለን ማለት ነው። አካውንት ሁሉንም ኦኬ ቢሎችን መሰብሰብ አለብን። ባለፈው አውርተናል in detail አይደል? Desk clerk inquiries about quality of products and service. At the time of the customer request us that checkout time, we have to ask, which is a comments, right? Comments like how was your stay, right? How was our services? Or did you get what expected or not? We are figuring out in getting what the comments, the feedbacks, right? Thank you, Naviyu. And then guest return key to a desk after asking, okay, or after we getting what, the comments, the feedbacks about our services as well. We never to what, forget about what, the key retaining, okay, because that is costly. If we forget, okay, or if you forget that a key, maybe there are what, different kinds of keys that incur a lot of amounts, so we may lose some of what, the costs. And the next, desk clerk retrieves, okay, a hard copy of what, electronic folio.
In this case, we have to understand, right? We have to understand guest folio and guest ledger. We have to differentiate. Yeah, ni alarakum, maske ni alarakum, no you. Eh? እኔ ማስክ አላረኩም ማውቃችሁ ነው ማንን ለማስወገድ ነው that's great anyways, that's great. Oh yeah, so on the time of checkout procedures, okay, there is a point desk clerk retrieves hard copy of the electronic folio. Rather, to talk about the guest or the electronic folio, we have to understand what a ledger means, okay? Ledger, guest ledger. I hope we briefly discussed the last time what the guest folio and what the guest ledger mean. Can you say something about what's the difference between? እኔ ጠይቃቸዋለሁ ማንኛው እንግዲህ ኮሮናም እንደው ያጥፋውና ፌስ ቱ ፌስ መገናኘታችን አይቀርም so እንዲህ አይነት ነገሮች ጥያቄ ላይ መምጣታቸው አይቀርም እና just please differentiate, okay, what is guest folio and what is guest ledger mean. Yes, Charlie, what's the difference between guest ledger and guest folio? As I think guest ledger is the final statement of a guest, and also guest folio is day-to-day of the activity or day-to-day the customer to use to take the receipt is called guest folio. As I think this is personal assumption. That's great. Thank you so much. Thank you so much. And else, can you try any others? Thank you, anyways. Yeah, the simple differentiation, okay, guest folio in a sense detailed information of what? Those of that we accommodated. Detailed information. But guest ledger is the general information. Yes. Right? General information. But there is what? The total amount is, both of them are having what? The total amount. But each of the items what the guest used, briefly putting on the guest folio, not the guest ledger. Right? Guest ledger is simply this amount for extra bill and this amount for room charges. And totally this amount. When you're talking about the guest folio, right? At this date, day one, somebody used okay, tea, coffee, this. At what time? This time, put in that. So this is detailed and I think that is one. So we have to differentiate, okay? This is very interesting, very essential document that we resolve the problem. Very essential document, the guest folio. Because there is a guest name there is what? A guest number, room number there. And there is a time, and there is what? Electronic bill which is signed by the customer attached on the registration card. So any confusion happening at the checkout time regarding what? The payment, the amount, right? The amount, that is very instrumental at resolving of the problem, such a kind of problem, right? So this is very interesting. So never forget this. I believe you got me, right? አግኝታችሁኛል? ግልጽ ነው አይደል? እናመሰግናለን። እሺ ዴስክለር ሪትራይቭ ዳት ፎሊዮ ፎር ዘ ኮምፕሊመንት ያ መጨረሻ ላይ ፕሪንት አውት አድርገን መስጠት አለብን። and then guest which is okay, review charges and payments. After, right, we're retrieving the electronic folio, there is nothing happening. If there is a shortage, the receptionist or the desk clerk going to pay. Because our mandatory, right? Our mandatory that we have to what? Confirm. የመጀመሪያ ጊዜ ቼክ አውት ላደረግ ነው ሲለን አጠቃላይ ቢሎችን ከተለያዩ ዲፓርትመንቶች ምን ማድረግ አለብን? መሰብሰብ መቻል አለብን። ከሰበሰብን በኋላ ባላንሱን መስራት መቻል አለብን። ስንት ቀን የቆየው ምን ተጠቅሟል ምናምን የሚለውን and then guest folioን ሳይሆን guest ledgerን print out እናደርግና you are going to pay this or we are expecting the amount this, we have to give the guest ledger. And at that time maybe the customer raised what? A complaint. This is not my amount. I didn't use this. They may say it like this.
on that time we have to print out the guest folio. You see, you never to just have to communicate with them. Okay, we never just argued. ከነሱ ጋር ወተዘጣ ገባ አንተ ማለት of course customer king ነው አው king ነው እንደዛው መጠን ግን ሌቦችም አሉ we have to መጠንቀቅ መቻል አለብን ተውትና አይደለም ብር አንሶላ ሰርቆ መሄድ እንግዳ አለ ኦኬ I'm sorry በጣም ነው ያ ማለት በጣም የሚያስጠላ ማለት ነው ስለዚህ ይሄም እንዳለ ሆኖ አውቀው አጭበርብረው ምን ሊያደርጉ ይገባል ኦኬ ብራችንን ይዘው ለመሄድ ይጥራሉና we have to take care about እና ለሚጠቀማትም ነገር ለእያንዳንዷ ነገር ሁሉ ጊዜ ክሬዲት ከሆነ ኤሌክትሮኒክ ቢል ኦኬ ፕሪንት አውት አድርገን እዛ ላይ ምን ማድረግ አለበት መፈረም መቻል አለበት እንደዛ ከሆነ ሁሉም ሲምፕል ይሆናል ማለት ነው ፔመንቱን ኦሬዲ ሜቢ ፕሪ አራይቫል ላይ ሊነግረን ይችላል ወይም ደግሞ ቼክ ኢን ታይም ላይ ሊነግረን ይችላል ኦሬዲ ኮንፊርምድ ነው በምን አይነት መልኩ ሊከፍል እንደሚችል so there is nothing worry about us and guest determine method of payment yeah maybe if he is okay or if they are a walking guests maybe at the check-in time they may not inform us what the method they are going to pay so in that case it may working right it may working so those are the basics please save in your mind okay እነኚህ በሙሉ ቲዮሪ ብቻ አይደለም ተግባር ናቸው ምንሰራበት ነው ፍሮንት ኦፊስ ላይ ፍሮንት ዴስክ ላይ እነኚህ ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ኦኬ then guest makes payment at last okay መጨረሻ ላይ ኮንፊርም ካረገ በኋላ ኦኬ ፔመንቱን መክፈል ነው የሚጠበቅበት ይከፍላል and desk clerk or the receptionist inquiries about additional reservation yeah this is to mean not upselling okay እንዴት ነበር ቆይተው ታሪፍ ከነበረ መቼ ይመጣሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች አዲሽናል ሪዘርቬሽን እንዲዝ ኢንከሬጅ ማድረግ right encourage ማድረግ so we have to do that and then desk clerk files folio and related documents for the night audit yeah ይሄኛውን እንግዲህ ከወጣ በኋላ ለናይት ኦዲቱ ምን ታደርጋለች ዶክመንቱን ታዘጋጃለች ማለት ነው አውርተናል ስለነዚህ አይደል ባለፈው ሳምንት አይደል በደንብ ነው ያወራነው ኦኬ ነው እንትን ማድረጋቸው ማለት አዎ መርሳት የሌለብን ነገሮች ስለሆኑ ነው and then finally okay after we documented with the night audit we have to inform them they are skipping is to make ready for the next sales right for the next sales መጨረሻ ላይ ሌሎች እንግዶች ሲመጡ ደግሞ right ready ሆኖ መጠበቅ ስላለብን ያው we know each of the departments okay must healthy communication right the healthy communication each other right we never to mess up the information especially regarding the rooms regarding the meeting hall or the banking service regarding the restaurant reservation so we have to right we have to updating ourselves as like those of the application which are existed in our smartphones update ይፈልጋል ሁሉ ጊዜ so this is all about okay መርሳት የሌለው ቀላል ናቸው so የዋቸው እንደ ወሳኝ የሚባሉት ምን ሰራባቸው okay የቅድሞች ስላወራን ነው የከለስኩ መስሎኝ ነው እሺ ጫሌው አትቆጣሽ ስላልነበርክ ነው ሌላ እንደገና ሌላ which is በጣም ወሳኝ ነገር ደግሞ መርሳት የሌለብን ኦኬ in room guest check out ምንድነው ያልነው ነብዩ ቼክ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ first ቢሎቹን የነበራቸውን እንዳለ ቢሎች ሁሉ ነገር ጨርሰዋል ወይ ምናልባት እዛው ሩም ፋሲሊቲ የተጠቀመው ነገር ካለ እነዛን ቼክ እናደርጋለን ምናልባት የሱ አይተሞች እኛ ጋር ከተቀመጡ ስለማ አይተም እንሰጠው እነዚህ ነገሮች ቼክ አደረግን በኋላ እዛ ቼኪንግ አውት ታይሙንም አይተን ነው እናስተናግደን ምናልባት ፊላኒቲ ቢኖረው ስለሚችል ያንን ቼክ አደረግን በኋላ ቼክ አደረግና ብዙ ነገሮች አሉት በጥቂቱ ነው okay that's great thank you so much Nabiyo
አይፎን ብሎም አለ አውቃችሁ ነው ስማችሁን የምትቀይሩት እሺ thank you ያስሚን አልቀየር ብሏት ነው እንጂ ሜቲ ነች እሺ አዎ አውቃ ነው ተዋት በቃ እሺ ያስሚን ሜሮን Wait. Thank you so much. So what is in-room checkout or in-room guest checkout mean? In-room guest checkout ማለት room ውስጥ ሆኖ ያለውን ነገር መጨረስ የሚችልበት አማራጭ ነው። ገስቱ እኔ ጋር ሳይመጣ ሪሴፕሽን ጋር ሳይመጣ እዛው room ውስጥ ባለ መጨረስበት። Exactly. So መቼ ነው እኔ ጋር የሚመጣው ሪሴፕሽን ላይ? ያው ቼክ አውት ሲያደርግ ኪ ሊሰጠኝ ሲል ይመጣል እንጂ ኦሬዲ ቢሉን ሲል አይደለ ሊከፍለን ሲል ብቻ ነው እኛ ጋር የሚመጣው አጠቃላይ ቅድም ያወራናቸው በሙሉ እሱ ጋር ቲቪ አለ there is a TV screen yet in room there is a TV screen on the receptionist they are communicating each other through the TV screen everything is finalized before the guest is check out or what leaving from his room then the only thing that he's going to conduct us is that he get what pay or that he give us the money ሁሉ ነገር room ውስጥ ሆኖ ነው የሚጨርሰው that's why I say before proceeding further with the guest check out it is important to note that the guest's option to what in room guest check out which may a computerized take it right so this is somehow it's very interesting by the way right traffic jam ምናምን አይቀርም ማለት ምንም አይፈጠርም ምንድነው ሪሰፕሽን ላይ ጅምብር ምናምን ነገር አይፈጠርም ሩም ውስጥ ሆኖ ጨርሶ ከጣጣውን ጨርሶ ከመጣ አለቀ አማውንቷን ብቻ መጥቶ ሰጥቶን ነው የሚሄደው ቁልፍ መርሳት የለብንም ደሶለባው ከዛ ውጪ የቢሊየኔ ነው የቢሊየኔ አይደለም የእናንተ ተጠቀሙ ምናምን የሚል ነገር አይኖርም ማለት ነው so this procedure that allow guests to settle their accounts from their room right in some property management which is the PMS the future in room guest check out the guest can initiate the guest check out at the night before what departing by the following instructions located near to the television setting the guest room so retrieving and reviewing of the folio which is እነዚህ ነገሮች ውስጥ ነው የሚያልቁት the guest can view a final version of the folio which is room ውስጥ ነው የሚያልቀው ቤት ነው የሚያየው on the television screen right on the television screen መቼ in the morning of checkout right finalized ሆኖ ነው የሚያየው if they are making what a room guest checkout then this step up what the process to that alerting the front office to have a hard copy ready for the payment ስለዚህ አዘጋጅለታለሁ ደረሰኙን ብሩን ይሰጠኛል ደረሰኙን እሰጠውና እንለያያለን ማለት ነው በሚቀጥለው በተስፋ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርገን so I hope it's very interesting አይደል በጣም ሞደርን ነው ኦኬ በጣም ዘመናዊ ነው ሰዓት ይቆጥባል ሰጣ ገባ የሚባል ነገር አይኖርም ኦኬ so this is very interesting ማለት ልንለምደው ይገባልና ታች ወረድ ብሎ የሚለው okay that indicate that he or she will pay the credit card or direct billing it might be regarding the company or the tour company or the NGO or other companies so they used our service by credit so the guest does not have to what stop by the front desk to check out መቆም ያስፈልጋል ሩም ውስጥ ካለ ቀጣጣ አስፈልግ ማለት ሜተድ ኦፍ ሴትልመንትስ ኦኬ በምን ሊከፍሉ ይችላሉ እንግዶች ክሬዲት ካርድ አለ ዳይሬክት ቢሊንግ which is ክሬዲት በዱቤ የተጠቀሙት ከካምፓኒ የምንሰበስበው ወይ ደግሞ የሆነ አካል መጥቶ የሚሰጠን ማለት ነው ካሽ ኦር ፐርሰናል ቼክ ከካሽና ከፐርሰናል ቼክ የትኛው ነው ሪከመንድድ የተባለው
ካሽ ነው ፐርሰናል ቼክ ነው በጣም የሚበረታታው ሪከመንድ የሚደረገው for the company or hotel for the hotel ካሽ ካሽ አይደል አዎ ካሽ ምንም no doubt ካሽ ነው ምክንያቱም ለምን ሌላ ስራ እንፈጥራለን ፐርሰናል ቼክ ከሆነ ወይ ቼኩ ላይ የሆነ ችግር ይኖራል አይደለም እንዴ ወይ አማውንቱ ወይ ፊርማው ልክ ላይሆን ይችላል ወይ ብር ላይኖረው ይችላል ሌላ ታሪክ ውስጥ ከምንገባ cash is very interesting by the way yeah very interesting of course it's difficult to hold the lot of amount of money ከሸክም ከሆላፕ አንፃር ወይም ደግሞ ከመያዝ አንፃር ሊቀሉ ይችላሉ አይደል ደግሞ ክሬዲት ካርድ መያዝ ይችላል rather ለቼኩ ምክንያቱም ዳይሬክት ነው ከአካውንቱ ነው ወደ አካውንታችን የሚገባው እንደዛ ከሆነና travelers checks የሚባል almost direct which is ከዳይሬክት ቢል ጋር አንድ አይነት ነው travelers check debit cards which is ሁሉ ጊዜ day to day okay የምንወስድበት ማለት ነው በፖይንት ኦፍ ሴል ተጠቅመን ማለት ነው so this is very simple so እያንዳንዱን ነው የሚያብራራው this is all about okay this is all about assisting the guest with method of payment ይሄም ያለቀለት ጉዳይ ነው አይደለ በምን አይነት መልኩ መክፈል እንዳለበት አይደል ምንም ይሄም እንትን አይደለም ባለፈው ሳምንት በደንብ አውርተናል as well is በጣምም difficult አይደለም የተለየ ነገር አይደለም guests may experience a situation in which they are short on cash አብዛኞቹ by the way ነጮች በካሽ መክፈል አይወዱም በክሬዲት ካርድ ነው የሚከፍሉት ለምን ተብለው ሲጠየቁ እዚህ ጋር ይገልጻሉ okay a situation in which they are short on cash or unable to pay their bill due to an expensive emergency right let's say ኔትወርክ ባይኖር በክሬዲት ካርድ መክፈል አይችሉም ወጣ ቢሉ አይደል ስለዚህ ካሽ ግድ ነው ማለት ነው ይፈልጉታል or over extension of the credit card limits ወይም ደግሞ ክሬዲት ካርዳቸው ላይ ዴቢት ካርዳቸው ላይ ሊሚቴሽን ካለ they may gonna what pay in cash or ሌላ በምን ይፈራሉ theft okay theft ባለፈው እንደ ኤግዛምፕል አውርተን ነበር አይደል በዩኤስዲ ወይም በዶላር ወይ ደግሞ በፓውንድ ሲከፍሉ ያው አንዳንድ ላጤ ሪሰፕሽኒስት አሉ we never to be by the way ምን ብለናል የመመንዘሪያ ከባንክ አሳንሰን እንቀበልና ከዛ ብላክ ማርኬት እንሄዳለን ይሄ በጣም ቻሌንጁ ባይ ዘ ወይ በሆቴል ላይ ይሄ ነው በጣም ከባዱ ማለት ነው so this is to mean that theft ሌብነት ያልነው ይሄንን ነው and then ሌላ ታዲያ በምን መክፈል ይችላሉ መኒ ዋየር የሚባል አለ ትራቭል ኤድ ሶሳይቲ አውቶ ክለብስ ኦኬ በእነኚህ ሁላ መክፈል ይቻላል ሌት ቼክ አውት እና ሌት ቻርጅ እንደ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን ይወሰናል ኦኬ እንደ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን ሌት ቼክ አውት እና late charge of course if there is late check out there is late charge right አይደለ late check out ካለ late charge አለ ማለት ነው ያረፈድክበትን ትከፍላለህ ማለት ነው አይደል let's say 6 ሰዓት ነው which is በእኛ or 12 ነው check out ካለ if the customer is gonna check out at 14:14 or 2 p.m. so 2 hours right 2 hours they go on late check out so based on the rule and regulation okay the rule and regulation that we put it okay under the hotel we may ask it we may request the customer that they charge it additional charge right additional charge we have to get it based on the types of customer take care if the customer is loyal in a sense redundant came right redundant ካመል ከሆነ ሁሉ ጊዜ የሚመጣ ከሆነ ኦኬ ማስቀየም የለብንም ግንስ መቼ ይሄሩም የማይሸጥ ከሆነ ለቀጣይ ግን ሪዘርቭ ተደርጎ ከሆነ የግድ ነው መውጣት አለበት አይ አልወጣም ካለ እናስከፍለዋለን ማለት ነው ሪዘርቭ ካልተደረገ ግን እንደኛ አፕሮች እንደንግደው አይነት ኦኬ maybe we may gonna live okay so this is all about okay so check out option okay express check out or self check out ስለዚህ አንዳንዱ እንግዲው ራሱ ምን ያደርጋል self check out ያደርጋል express check out in a sense they informed us that we are going to making their check out right like self check out is directly related to
checkout, okay, checkout, which is in-room checkout or in-room guest checkout. They can do it. በራሳቸው አይደለ ሩም ውስጥ ቁጭ ብለው ማንም አሲስት ያደርጋቸው only the TV screen are available over there. Okay, we are communicating through the screen. Here, express checkout, in essence, in many hotels, the guest may be informed to the the express, okay, checkout services available at check-in, and if they would like to avail these services. A common pre-departure, which is okay, activities involved in the production and early morning distribution of the guests, and follow for the guests expected to check out that what morning, the morning. A long pre-departure folio, the front office, which is normally distribute in the express checkout option, which is equals, which is express checkout, which approves transferring what the outstanding account balance to already what already imprinted credit card voucher. የሚከፍሉበትም ነገር okay, they may use okay a MasterCard or a Visa card, right? A Visa card or other means of what pay methods, okay. So the guest then leaves to at the express checkout from at the front desk on his way out, right? On his way out. So it's common, by the way. በዚህ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራበት አይደል እንዴ? መቶ ኤክስፕረስ አድርጎ በምን ልክፈል ብሎ አይደለ? ኦፍ ኮርስ በፈለገው እንዲከፍል እድሉን መስጠት የኛ ግዴታ ነው አይደል? ማስገደድ የለብንም። Express checkout from which is okay forms may also include a note requesting the guest to notify at the front desk if the air was has been changed in departure plans. Okay, so the other maybe the customer plans to check out today, but he changed his mind. He may make what tomorrow or the day after tomorrow additional reservation. So thank you, but it must be what informed us before 24 hours, right? 24 hours, a day and a night, right? A day and a night or one full day. እንደዛ ካልሆነ ከአራት ሰዓት በፊት ኢንፎርም ካላረገ ከዛ በኋላ ከሆነ ያሩ ምናልባትም ሪዘርቭድ ሆኖ ሊሆን ስለሚችል አናውቅም አይደል? ስለዚህ ይሄኛውን which is extend ማድረግ አንችልም ማለት ነው። Otherwise the front office will what assume that the guest is departing by the hotel posted checkout time መጀመሪያ በተባለው እንደሚወጣ ነው right የምናውቀው unless they express us, they informed us. In order to what? To use an express checkout system effectively, the front office must be what? Well organized and obtain appreciate guest settlement information during registration. ሁልጊዜ የምንመራው በመቼ ነው? በሬጅስትሬሽን ካርዱ ነው። ሬጅስትሬሽን ካርዱ ምን ይዛል ካለን የገስት ዲቴል ኢንፎርሜሽን ይዛል right? መቼ ገባ፣ ስንት ሰዓት ገባ፣ ስንት ሰዓት ይወጣል። ኦኬ number of nights, number of parks እነሱ ነገሮች ስለሚይዙ ከሬጅስትሬሽን ካርዱ ላይ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። And then the front office must also take extra care to update room status as soon as the guest depart or the express checkout promise received. መቆየት ብቻ አይደለም by the way ገስቱ ምን ሊያደርግ ይችላል? 10 ቀን ብሎ በ8 ቀን ሊወጣ ይችላል። ግልጽ ነው አይደለ? so update የሚለው 10 ቀን ይዞ በ8 ቀን የሚወጣ ከሆነ ሁለቱ ቀን አፕዴት መደረግ አለባቸው። that room must be what? A vacant, ready for sale. That's all about express checkout machines. I hope it's clear, yeah? ግልጽ ነው አይደል? ግልጽ ነው። አዎ በጣም አሪፍ። self checkout which is lobby terminals and in-room computer interface which is okay interfaces
with the front office computer. This is directly related what? ከምን ጋር ይገናኛል? እባካችሁ ቅድም አውርቼው ነበር። ሩም ውስጥ ሆኖ ቼክ አውት ማድረግ ሰልፍ ቼክ አውት ያለው ኤክስፕረስ ያ in room guest check out አይደል እንዴ? in room guest check out almost similar to self check out almost. It says self check out lobby terminal and in room computer interfaces with the front office computer. System can reduce what the time it takes to process guest checkout and significantly reduce front office traffic. Almost the same, right? Room ጣጣውን ጨርሶ ከመጣ ጭራሽ ራሱ ቼክአውት አድርጎ ከመጣ in case በጣም contemporarily ስናስብ room ውስጥ which is post charge ካለ post ማሽኑ መክፈያው ካለ እሱ ላይ ጨርሶ ደረሰኙን ይዞልን የሚመጣ ከሆነ look how much they are helping us rather using our services, right? እያገዙን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል? And like self-registration terminal, self-checkout terminal, very design, some resemble an automatic bank teller's machine. So as we mentioned, bank teller machine, they must be exist in the room even. And then you can assist them, or you can give the password for the temporary password, and then you can change. If you bring in a supervisor of that bank teller machine, you can change, okay, the password, right? Because I use it a lot of times. Supervisor ተብሎ ባንኮች የሚሰጧችሁ እንትን አለ ልክ እንደ አክሰስ ማለት ነው። ኦኬ ፍሮንት ኦፊስ አሁን ሁሉንም ሶፍትዌር ወይም ሁሉንም ዶክመንት ማየት አይችሉም። ለነሱ ለምትተደርጉ የተሰጣቸዋል። ስለዚህ ኤኒዌይስ የዚህ የባንክ ቴለር ማሽኑን ኦኬ ፓስወርድ መስጠት እንችላለን አጠቃላይ እነሱ እንዲጨርሱ ማለት ነው። while otherwise what many process okay both video and audio capability. ኦኬ ይናርግ እንደዚህ አርጋ አሲስት የምናደርጋቸው ቪዲዮ ነው either audio ሊሆን ይችላል. So to use the self checkout system, the guest access the proper folio and review its contents. Settlement can be automatically assigned to credit cards, which is okay so long as the guest presented one at the registration. ጣጣውን ጨርሰው የሚገቡትም ኦኬ at the registration time ላይ ነው ማለት ነው። self checkout ከሆነ self checkout የሚፈልግ ከሆነ we have to distinguish over the registration card. And the checkout procedure is completed with the guest's balance is posted on a credit card. And an intimized statement of what the account is printed and dispensed to the guests. Radio no የሚጠብቀው. And the system then takes responsibility for automatically updating room status and creating a guest history folio. You see, system by itself that we use the system, right? It can update it. By default, it can updating the guest room status or the room status. If the guests live away from the room, then that system okay said about this room is vacant but dirty. So what it needs? Cleaning, right? It needs cleaning. So make ready might be a hazard. Any question? Unpaid account balance is directly what? Account receivable. Credit sales. If there is a credit sales, we have to collect the money from the company or from what? The personalized checkers. No matter how carefully the front office performance inspection throughout the guest cycle, there is always what? The possibility that the guest will leave without settling or without paying their account. So we have to take it about, right? Company ከካምፓኒው መሰብሰብ
ሰውየው ከሆነ ሳይከፍል እንዳይሄድ ኦኬ በጣም ተከታትዬ ማስከፈል መቻል ቅድም ብለናል አይደል አንሶላ ሰርቆ የሚሄድ ሰው ለብር አይመለስም አጋጥሞኛል ኦኬ አጋጥሞኝ ስለሚያውቅ ነው ያሳፍራል በጣም ያሳያ ሪሊ እንዴትስ ይናገራሉ አንሶላ ሰርቆ የሚሄድ እንግዳ it's really ashamed እንዴ of course ስታንዳርዱን የጠበቀ ነው ያምራል አንሶላው ቤቱ ላይኖር ይችላል ግን እንዴ በጣም ከባድ ነው so we have to take care about so here as skippers they say skippers right write down skippers most of the time walking guests ናቸው እንትን የሚያደርጉ okay skippers ወይ ምንኝ walking guests ብዙ ጊዜ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ከሌለን ስለነሱ they use the service and they are going to try to live without paying ሳይከፍሉ ለመሄድ በጣም ይጥራሉ skippers ይባላሉ ሌባ ማለት ነው ባይደው አምላጭ የሚያመልጥ መቼም ጤናማ ሰው አመለጠ አይባል ካደጋ ከሆነ ሰየው ግን ሌባ ከሆነ አመለጠ ነው አይደል የምንለው skipper okay skippers ይባላሉ so may live with no what intention of setting the account intention of settling the guest bill so guests may also honestly forget check out when living so we have to remind them እንደዛውም ሌቦች እንዳሉ ሁሉ ሰላማዊ የሆኑ እንግዶች ደግሞ ቼክ አውት ታይማቸው ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ሊረሱ ይችላሉ if they are not express their check out ቅድም እንዳልነው ወይ ቶሎ ነው ሞተው ወይ ቆያለው ካላሉ ቼክ አውት ታይሙን based on the registration cards we have to remind them right we have to brush in their mind ማስታወስ መቻል አለብን ማለት ነው በኋላ ረስቸው ነው ገንዘብ የለኝም ምናም ቢመጣ ያው ኦነሩ እንደምትከፍሉ ነው የሚያቀው ስለዚህ ያ ነገር ከመከሰቱ በፊት we have to remind them okay a policy which may help to reduce unpaid account balances requiring a key deposit during registration very interesting point by the way ቼክን ሲያደርግ ጨመር ያለ ገንዘብ ተቀብዬ ካስቀመጥኩኝ እንደፈለገ ይወጣ ምን አገባል ብሩ አስከታልክ ድረስ ማለት ነው አይደል ያ አድቫንስ ካለኝ እንደፈለገ ይውጣ ከፈለገ ኦኬ ብሩን ብሎ ይመጣል ማለት ነው የኔን ይዞ ከሄደ ነው የማይመለሰው እንጂ የሱ ከቀረበት ድረስ ይመጣል ኦኬ so ይሄኛውን በዚህ መቅረፍ ይቻላል ማለት ነው unpaid account balance ኦኬ ዲፖዚት ማድረግ አለባቸው መጀመሪያ ሲገቡ አድቫንስ ፔመንት ምንለው ማለት ነው if they are suspicious okay or suspicious ምናረጋቸው ምንጠራጠራቸው ሰዎች ካሉ daily collect ማድረግ አለብን and then you can put as well as the rule and regulation of the hotel this and we have to what notice for the customers with a visible or which is comfortable በሆነ ቦታ ላይ ምን ማድረግ አለብን ዲስፕሌይ ኖቲስ ማድረግ መቻል አለብን ኖቲስ ካላረግ ነው አላየውትም አላቅም አልከፍልም የታለ ሁሉ የሚባል ነገሮች ኦኬ ሊመጡ ስለሚችሉ ቀድመን ኢንፎርም ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦኬ guests are usually eager to retrieve their deposits and more likely what return to the front desk before they leave and then a hotel if there is what a direct benefit to them yeah of course ግን አንዳንዴም ዳይሬክት በነፍቱ እንዳለ ሆኖ አድቫንስ ከፍሎ ለምሳሌ እንደምንጠቀመው ሲስተሙ ላይ ከከተት ነው ለይሰ የ10 ቀን ብሎ የ10ንም ቀን መጀመሪያ ቢከፍል አድቫንስ ፔመንት ቢያደርግ ያልተጠቀመበትን ሁሉ then at the time of what 8 days they may get to check out right ቀናቸው ሳይደርስ ቢወጡ ችግር ይፈጠራል ቼክን ሰርተነው ከሆነ የስንቱን ቀን የ10ን ቀን ምክንያቱም ያልተጠቀሙበትን ማስከፈል የለብን ይሄንንም ኖቲስ ማድረግ አለብን once you pay for that you confirm it the day or the night that you stay here the amount never
refund. We have to notice such a kind, okay? ይሄኛው ኖቲስ ማድረግ ካልቻለን አሁንም ጭቅጭቅ ይፈጠራል ማለት ነው right ስለዚህ በዚህ መልኩ ኦኬ መቅረፍ ይቻላል ኖቲስ በማድረግ and then እሱን ካሳየናቸው ምንም ቢሉ አይመለስም ማለት ነው ቼኪንግ ከተሰራ ኦሬዲ ለመንግስት የሚገባንን ነገር ታክስ ተቆርጠናል ኦኬ ኢሚዲየትሊ ነው ወደ ሲስተሙ ቼኪንግ ስናደርገው ኢሚዲየትሊ መንግስት ታክሱን ይወስዳል so we have to take care about that and when the front office okay on the front office what cashier returns a deposit to the guests he has an opportunity to retrieve the guest's folio and then search for any late charges and complete the settlement process of course late charge ካለ ብሩ ጀሌ ነው ያለው ሌላኛው ፖይንት ደግሞ ኦኬ ስለዚህ ከዛ ላይ መቁረጥ ይችላል ማለት ነው account collection transfer የሚደረግ ካለ ሲቲ ሌጀር ካለ or creditly okay በክሬዲት የሸጥ ነው ካለ መሰብሰብ እንዳለብን ነው ኦኬ ታይም ሊሚቴሽን አለው ኦኬ ኢንተርቫል ኦፍ ታይም አለው ይሄም የሚያወራው እሱ ነው ለእናንተ ብዙም አዲስ አይደለም trust me right it's very simple አረ very simple account collection እና ሴት በቃ የሚሰበሰብ ሂሳብ አለ ሌላ ነገር የለም either እንግዳ ያለ ነው ወይ እንግዳው ከሄደ በኋላ ነው okay based on the agreements or based on what the notified later we have to collect what we are rendering the service of the products of the hotel this is to mean that guest account not settled at a checkout by cash payment በካሽ ካልተከፈለ in full regardless of the credit okay established or prepayment made prepayment okay ካልተከፈለ during registration or transfer from the guest ledger to the city ledger for the collection guest ledger which is ጀለ ያለ ነው ጀለ ሆኖ ዶክመንቱ ግን ledger ጀለ ሆኖ if there is no amount so there is an expected to collect the amount later on right then at that time the account leaves at the control of the front office and the beacons the responsibility of the hotel's back office accounting division so division የምንለው housekeeping እና front office ኦኬ መርጅ አርጎ የያዘ ነው የነሱ አብረው ሆነው ሲሰሩ ግን በጣም ላርጅ ነው በጣም division የሚለው ማለት ነው and then በዚህ መሃል ደግሞ account division ማለት ደግሞ those of the finance the cashier and the night audit collaborate with the accountants አራቱ ባንድ ላይ ሆነው ኦኬ የሚሰሩበት ነው ካሸር ዴሊ የሚመጣውን ብር ተሰበስባለች አካውንታንት ያለውን አጠቃላይ የካምፓኒውን ኦኬ አጠቃላይ ፊገር አውት ያደርጋል ያለውን የፋይናንሻል አቅም ፋይናንስ ምንለው ደግሞ አጠቃላይ ያልተሰበሰበ ካለ ከካምፓኒ የሚሰበሰብ ካለ ኢንፎርስ ያደርጋል ኦኬ ኦር ኢንቻርጅ ያደርጋል ማንን ካሸር ናይት ኦዲቱ ደግሞ ይሄ አልከፈለም ይሄ እንደዚህ ተሽጦ ነበር ግን የታለ ብሩ ይጠይቃል so they must be division and collaborate working and what to minimize the kind of compliance and typically city ledger account includes okay credit card billing to unauthorized credit card companies direct billing and approved by companies and individuals travel agencies so those of the companies by the way those of the company right those of the company and when returned to unpaid okay skipper's account for guests who left the hotel without paying bilano alqaddam adalla disputed bills for the guests who are refused to settle their accounts and guaranteed reservation for no show guest retention what no show ካለም ሩል ማስቀመጥ መቻል አለበት ፕሪፔመንት ከፍሎ no show ካረገ አይሰጠውም ብሩ ከተባለውም ቀን በላይ ኦኬ መጠቀም አይችልም ሌላ ቀን ቢመጣ አናስጠቅመው bad check out okay bad check account resulting okay from guests who are what personal check bad check ምንለው
ደረቅ ቼክ ያልነው ነው ማለት I don't know whether it's proper English or not but check is that to me of course መጥፎ ነው ያ so እነኚህ ነገሮች almost በሌቦች ነው ፐርፎርም የሚደረጉት እነዚህ ኦኬ በሌቦች skippers and their account so has account for the youngest businesses and what promotional accounts or there is a discounted account or if there is a which is okay you know room rates right ስንት አይነት ሬቶች አሉ ስንት አይነት room rate እናውቃለን ወይም የroom rate አይነቶች ዝም ብለው ተቃሱ ብትባሉ ምናልባት ኦንላይን እና ፐርሰናል በመጣ sorry come again please sorry ነብዩ ኦንላይን ወይም ደግሞ ኦንላይን አይደል ኦንላይን እና ፐርሰናል ሬት room rate ስንል ሆቴሉ የሚያስቀምጠው ሬት አለ አይደለ ኦኬ ለአካውንት የሚያስቀምጠው እሱ እንደእንትኑ ነው እንደ የሆቴሉ ስታንዳርድ አይደል የሚቀመጠው እሺ ጋሬ ሰው መጠቀም የሚችልበት የራሱን አካውንት አለ ክሬዲት በዛ ክሬዲት ያ almost ክሬዲት ሊሚቱ መሰለኛ thank you but not rack rate exactly listen Mr. Nabiyu rack rate corporate rate አለ corporate rate exactly በግሩፕ ሲመጡ ሬት አለ ግሩፕ ሬት ያ ግሩፕ ሬት ማለት በግሩፕ ሆናችሁ ከመጣችሁ ያለ ዲስካውንት እንሰጣችሁ ዲስካውንት ኦኬ ዲስካውንት ሬት የሚባለው I hope you get it ነብዩ ያ ፓኬጅ ሬት አለ ያ exactly thank you so much okay you get it minded በጣም አመሰግናለሁ ራክ ሬት ምንም የማይቀንሰው ነው ንጹህ ዋናው ሬት የተቀመጠው ሬት let's say if that room is selling okay that room is sell for $100 okay that is 100 no discount if corporate rate አብረውን የሚሰሩ ካምፓኒዎች ካሉ የነሱ ካምፓኒ የተወሰነ ቀነስ አድርገን እንሰጣቸዋለን is not to mean that discounted that is corporate to mean corporate because they are keep up the business working with us ከኛ ጋር አብረውን ስለሚሰሩ corporate rates so if they are okay kindly working with us so we have to offer some amount right offer ማድረግ አለብን መቀነስ መቻል አለብን then family rate የሚባል አለ family rate የምንለው ደግሞ let's say ካምፓኒ ማነው የሆቴሉ ባለቤት በሱ በኩል የመጡ ቤተሰብ ቢሆኑ ሆቴል ይዘው ቢያድሩ ዝም ብላችሁ እንዳታስጠቅሙ እናንተ ሰርቪስ ቻርጃችሁ እንዳታስበሉ መክፈል አለበት ባለቤትም ቢሆን once he gave us once we are okay operating the hotel no one to use freely right no one wherever even okay even the owner buys it especially if you bring in okay working as a general manager right ራስ ኦነሩም ቢሆን ኦኬ ለኛ ማኔጅ አርጉት ብሎ እስከሰጠን ድረስ ቢከስር አፍንጫን ነው የሚይዝህ አፍንጫሽን ነው የሚይዝሽ ስለዚህ ሲገባ አይ ሆፕ ኦኬ ራክ ሬት ባይከፍል እንኳን ፋሚሊ ሬት ይዘጋጅለታል $100 ከሆነ ለፋሚሊ $50 ሊሆን ይችላል ለምን ይከፍል ይገባል ሰርቪስ which is room service charge ሊከፍል ይገባል ያንሶላ ሊከፍል ይገባል right which is laundry kind okay laundry activities ማለት ነው and then those of the supplies room ውስጥ የምናስቀምጣቸውን ሰፕላዮች ይጠቀማል ታራኬት ይመጣል በነፃ የሚጠቀም ከሆነ so እነኚህ ትንሽ መስለው ግን ብዙ ኪሳራ አላቸው so በዛ ምክንያት ነው ፋሚሊ ሬት የተዘጋጀው የተለያዩ ኦኬ ለተቀደም እንዳለች እህታችን ኦኬ ግሩፕ ሮቴችም አሉ የግሩፕ ሬት ተሰባስበን ስንመጣ ለይሰይ 10 ሩም ብንይዝ በግሩፕ ከመጣን 100 ይሸጥ ከነበረ ለይሰይ 60 ወይ 70 ሊሸጥ ይችላል ምክንያቱም አንድ ሩም በዋናው ዋጋ ከመሸጥ ይልቅስ ወርደን ወይም ቀንሰን ብዙ ሩሞችን መሸጥ የቢዝነስ ፕሪንሲፕሉ ስለሆነ ማለት ነው
right? ስለዚህ ሁሉ ጊዜም right ሬቶችን ማስተዋወስ አለብን። ለዛ ነው እዚህ ጋር ስለተጠቀሰው ነው right based on the rate ነው ማለት ኮሌክት ስናደርግም አካውንት ኮሌክት ስናደርግ ሬታችንንም ኦኬ አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለብን። ብዙ ጊዜ ክሬዲት ከሆነ ዲስካውንት ባይሰጥ ሪከመንድ ይደረጋል። ምክንያቱም ቶሎ ብሎ እጄ ላይ ስለማይገባ ብሩ right የሚቆይ ከሆነ በቃ ቢቆይም አትሊስት በዋናው ዋጋ መሸጥ አለበት አይደል? አይመስልም ነብዩ? ትክክለኛ አይደል? አንድ ሰው ዱቤ የሚጠቀም ከሆነ በዋናው ቢያንስ በዋናው ዋጋ መጠቀም መቻል አለበት። ቆይቶ የሚመጣ thank you. So to be successful, a hotel must be established a billing policy with specific guidelines. Right? በጣም አሪፍ ነች ፖይንቷ። ፖሊሲ ማውጣት መቻል አለብን። Specific guidelines. And these guidelines must be reached on the hand of the customers. ከስተመሮች እጃቸው ላይ ከስተመሮች ሊያነቧቸው ከስተመሮች የሚያገኙበት ቦታ መቀመጥ መቻል አለበት። Unless whatever the policy that we arranged, that we established, none of the guests are with that, or none of the guests are what know that, how we are going to manage it. Might be difficult, right? Once we formulate the policies and then notice for the customers. After notice for the customers, okay, they are understanding the policy. And then they may follow up on a track of the policies. Even we ask them based on the policies, right? Based on the policy, this is our policy, this is the company policy. So we have to obey this. We have to obey this. ማክበር መቻል አለብን ማለት ነው። ማስከበር መቻል አለብን ማለት ነው። ማስፈጸም መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ፖሊሲ አሪፍ ነው። እሺ ብዙ ካምፓኒዎች ታውዘንድስ ኦፍ ሰራተኞች ይኖራቸውና በፖሊሲ ነው የሚመሩት፣ በሲስተም ነው የሚመሩት። እሺ ካምፓኒ በሲስተም ወይም በፖሊሲ ሲመራ እንጂ አሪፍ ዝም ብሎ ከሆነ effective አንሆንም፣ ከባድ ነው የሚሆነው። Management determine that the procedures in billing cycle are appropriate for what the hotel and its clients, which is appropriate, okay, appropriate when account balance are payable. ሚሰበሰብ ገና payable ሚሰበሰብ ከሆነ how to contact guests whose account are overdue, right? Overdue, which means if the amount is large, how I'm going to get this large amount? We have to put it on that, and that policy answer and solve this problem. The number of days between the billings, you see, the number of days between the billings, in a sense, from the check-out up to, from the check-in up to the check-out. Without the policies, always the customers are encouraged that they are going to pay always at the check-out time. But the number of days, the number of nights are large, might be overdue going to happen, right? አካውንታቸው ብዙ ከሆነ ለማምለጥ እንጂ የሚሞክሩት ለመክፈል አይተው። እሺ የተጠቀሙት ብር እኔን አይደለም ኦፍ ኮርስ እንኳንም እኔን አልሆነ ግን ጓደኛዬ ላይ ኦኬ ሞሞና ሆቴል ካወቃችሁት የሚሰራም ካለ ሰየው before 4 years, okay, before 4 years when I have been first graduated, okay, መጀመሪያ ላይ እንደነበረ okay ሪሊፍ ማኔጀር ሆኜ ለተወሰነ ጊዜ ሰራ ነበር ሞሞና ሆቴል። ኦኬ እና ሰውየው በጣም ደንበኛ ነው፣ ሁሌ ይመጣል። ሁሌ ስለሚመጣ ግን ኢቭን ኮንታክት እንኳን የላቸው። ኦኬ በጣም ብዙ ጊዜ ተጠቀመ። ወደ 300 ምናምን ሺህ ብር ሆኗል
overdue የሚባለው more than 50,000 that is overdue by the way ከ50 ሺህ ከበለጠ overdue ሆኗል ማስከፈል መቻል አለብን unless ያንን አማውንት የሚተካ እቃ ሊኖረን ይገባል ጋራንቲ 300 ምናምን ሺህ ብር ሆኖበት ይመጣል የትም አይሄድም ምናምን እያሉ ወጣ ጠፋ ሻንጣው ሲፈተሽ ባዶ ቡትቶ ታውቃላችሁ የኛ ሀገር የኔ ቢጤዎች እንኳን እንዴ ከየት አመጣው ነው ያልኩኝ እኔ ራሱ የሞላው ቡትቶ ማለት ነው ፔስታል ስላላችሁ ጨርቅ ያሮ እንዴ በጣም ነው የሚገርመው more than 300,000 ብር he took in that okay ይዞባቸው ጠፋ so policies are solved such a kind right policy day to day መከፈል ካለበት day to day so our hotel is okay noticing this kindly to collect the amount daily that is not is within a line band line ማድረግ ይቻላል at the reception okay at the reception ምን ተራራራቸው ካሉ በየቀኑ መቀበል መቻል አለብን okay the sooner the collection process is started and the sooner that the hotel is quite likely to be paid yeah that's exactly by the way yeah ተለተሎ መቀበል ያለብን እንደዛ ካልሆነ አደጋ አለ ማለት ነው collection schedule can range from aggressive to what moderate depending on the property's need client lane what former collection problems and solve ስለዚህ ስኬጁሉን aggressive which is okay እንደ mandatory መውሰድ መቻል አለብን የምናወጣቸው ሶሪ ማለት እንዲያዩት ማድረግ አለብን አክብሮት በዛ ፖሊሲ እንዲተዳደሩ ያንን ፖሊሲ ኢምፕሊመንት እንዲያደርጉት ማድረግ መቻል አለብን የኛ ማንነት ፖሊሲውን የማስፈጸምም የማስከበርም ኦኬ የማስናቅም የኛ ማንነት ነው የሚሆነው ስለቀረብነው አንድ እንግዳ ዛሬ መክፈል ያለበት ነገ ካለ እሺ ማለት የለብንም he have to right or they have to pay today again as was the policies that we formulated so I hope በጣም ግልጽ ነው hotel depending on what they're receivable to cover operating costs and mismanagement of the aging statement may result in poor cash flow and the collection process includes okay እነኚህ collection process okay የሚያጠቃልላቸው ነገሮች ናቸው የሚነበቡ ናቸው of course ብዙም አዲስ ነገር የለውም ከዚህኛው ይልቅስ ፖሊሲያችን ላይ ብንጫወትና ኦቨርአክት አፕሮች ባይኖረን ከእንግዶች ጋር ኦቨርአክት አፕሮች ማለት ነው ሞር ፍሬንድሊ ኦፍ ኮርስ ፍሬንድሊ መሆን አለብን ግን ኦቨርአክት የሚለው ነገር መምጣት የለበትም ኦቨርአክት ፍሬንድሊ ካለ እናንተ ለመጠየቅ ሼም ይዛቸዋል እንግዳው አይከፍልም ግልጽ ነው አይደለ እንግዳው አይከፍልም ምን ካለ ኦቨርአክት ፍሬንድሊ ካለ ካለዱታላችሁ ትጮታላችሁ አብራችሁ ትዝናናላችሁ ግን እንግዳችሁ ነው ሩማችሁን እየተጠቀመ ነው once he make it of you right በሆነ ጊዜ ግን አርዶው ነው የሚሄደው ሞር መቀራረባችን of course hospitality ወይ ሆቴል ኢንደስትሪ ሲባል ፍሬንድሊ ነው አፕሮቻችን ግን ዲስታንስ ሊኖረን ይገባል okay the account agent schedule always okay which sorry analysis and what identifies the account receivable that are 13 16 19 or more days old maximum which is minimum and or maximum 3 or 90 days every hotel must have quick okay repetitive and what consistent collection process yeah መሆን አለበት ተለተሎ መቀበል መቻል አለበት ግን እንደ ፖሊሲያችን እንደ እንግዳው for all account the first billing should go immediately share
a guest depart from the hotel. A non-guest account, okay, non-guest account, you should know what later than 30 days after what? The sale. ከ30 ቀን ማለፍ የለበትም, right? የለበትም. So those of what? The collection process as what? A policy. As a policy. Account aging or again raise, okay, maybe based on, okay, based on the rule and regulation, based on the policies, right? Based on the policies, we may give a time for those the customers who are going to pay. We may give a chance. If it is 30 days, we may give 32. After 32 days, we never to what? Get to what? Patient. Get to patient. So we have to ask them. We have to ask them, right? መጠየቅ መቻል አለብን. ማስከፈል መቻል ካለ ማስከፈል ካልቻለን አደጋ ነው የሚሆነው. Right? Here AMPE, which is okay, updating front office records ከተከፈለ በኋላ ሁሉ ጊዜ አፕዴት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። እማወራው ነገር ግልጽ ነው አይደለ? እየገባችሁ ነው? አዎ ሚስተር። The front office usually makes what? At least 2 copies of what? Each guest account folio. 2 copies in a sense, once for the establishment and once for the guests. አንደኛው ለከስተመሮች አንደኛው ለሆቴሉ የሚቀር ነው ማለት ነው. Once save as a receipt for the guests and the other is what? Keep at the hotel payment records for the financial, okay? For the financial transaction report. You are going to identify how much I get the amount on this month based on that of what? The records. So that is very important for the transactional, okay, reporters. Hotels that use 3 portfolio usually file what? Said copy with the guest credit card voucher or direct billing statement for the reference in case of guest dispute or refusal of the payments by credit cards and sponsoring company. አንዳንዴ 3 ሊሆን ይችላል. guest folio we make what? Gonna printed and 3 guest folios. አንደኛው which is for refund ሊሆን ይችላል. If there is a discrepancy, if there is a confusion happening on a hotel and what between the guests may gonna refuse, right? Disputes or gonna create what? A problem, a terrible, right? In non-automated, okay, in semi-automated operations, registration cards and folio copies are often maintained in physical storage files. File ይደረጋል physically. In a fully automated operation, the computer system records may be stored on desks or in printed forms. So this record backup at the original billing as well. Original billing. So good to know. The last and the most important is this is, okay? Thank you so much. ይበቃናል። ጥያቄ ካላችሁ አንሱ። ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ ያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጉታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን